Mga igsoon ko din sa Kristo, karong adlaw ang simbahan lukop sa kalibutan, simbahang Kristiyano, Katoliko, naghandom sa piyesta sa duha ka mga apostoles, San Simon ug San Judas Tadeo. Kina sa itong katubangan nga imahin, San Judas Tadeo. Nganong giusan ni sila og piyesta, ang ubang mga apostoles kay gi-individual mo piyesta, San Mateo, San Andres, Santiago, San Pedro, Apostol, San Juan. Nganong giusa sila og piyesta tungod nining maong hinungdan. Tungod kay sa listing, sa lista sa mga apostoles, sa mga ebanghelista, kanunay ni silang sunod. The four lists of apostles existing in the New Testament, their names are always following each other. Kasunod din sa lista. Sa Ebanghelyo ni San Mateo o ni San Marcos, si San Judas gilista isip ikanapo ng apostoles. Una si Simon maoy gilista ika-11. So ikanapo o ika-11 kasunod sila. Unya sa Ebanghelyo po ni San Lucas, si San Judas mo ikanapo, unya si Simon po mo ika-11 si San Judas, si Simon po mo ika-napo bale. Pero silang duha 10th o 11th place. Muna sa tradisyon sa simbahan, idungan sila pista, San Simon o San Judas Tadeo. Unya, nga naman ganingan lang man si Judas, San Judas Tadeo, patron of lost and forgotten and impossible cases. Diba? Patron of the impossible. Kadungog mo niya na. Actually, duha ka mga santo sa simbahan nga dalangpanan nato nga gitawag patron saint of the impossible. Una si Santa Rita de Casia, kadungogwana, no? Ikaduha, kini si San Judas Tadeo, patron saint of the impossible and forgotten cases. The lost, forgotten, and impossible cases. Di sama na gasugod, aron mo mahibaw, tungod na sa usa ka vision pod, sa usa ka tungod sa pananawon sa usa ka santa, si San Brigida sa Sweden, Saint Bridget of Sweden, nga miingon kaniya ang Dios nga si San Judas usa ka patron of the impossible. Mga si San Judas Tadeo mo'y dalampanan sa mga imposible na nga karabang mga sitwasyon, mga kaso, mga sitwasyon, mga kahimtang nga murag imposible na nga mahitabo pagyud og doon na pa'y kasulbaran muna si San Judas Tadeo usa ka apostoles. Unya gasugod pud na tungod kay kini magunga ni San Judas Tadeo kanunay makalimtan pod sa mga apostoles tungod sa confusion. Duha man gud ni silang Judas. Tungod kay naa si Judas Iscariote katong mabudhion na maot angan nga Judas. Mao nga hinumduman lang si San Judas Tadeo o gudya mo na kung nailain nga kadangpan ng mga santos. Kaya ang the name Saint Jude or Jude, angan nga Judas sa New Testament, na maot ang iyang pangan. Murabag na di na piskay nga na tungod ni Judas Iscariote. Kaya duha man sila ka apostoles nga Judas Tadeo kini o Judas Iscariot, Jude Iscariot, katong galuib o gabudhi sa Ginoong Jesucristo. O nga tagsare mo dangop ani ni San Judas Tadeo kay na-confuse sila atong usa ka Judas nga mabudhion sa Ginoo og maot og dungog. Sa credo sa mga apostol o mga rosaryo o panahon sa mga misa o Domingo o mga solemnidad na ay article of faith diha nga nagaingon. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, sa may sunod.
apostoliko nga simbahan. I believe in one holy Catholic and Apostolic Church. Daghan na pagyapon sa mga tiguang duwa kasabot ana. Mo na sa catechesis nato, mga katekista, mo na gitawag og 4 marks of the church. 4 marks of the true church. Ang tinuod nga timailhan sa ang upat ka timailhan sa tinuod nga simbahan. One, the church is one because we believe in one faith. Hintuo ta sa usa ka pagtuo, hintuo ta sa usa ka credo, hintuo ta sa usa ka liturhiya sa simbahan, o hintuo ta sa usa ka pamalaod sa simbahan. Creed, code, and call. Muna nagapahiusa nato. Mao nga kitang tanan nagkahiusa, we are in communion with the Bishop of Rome. Ang tanang simbahan Katoliko, Kristiyano nga miila sa Santo Papa, isip sumusunod og vikaryo sa Ginoong Jesucristo, nagkahiusa tibuok kalibutan. The church is one. Nagatuo kami sa santos. Usa santos. Unsa nganong hintuo man ta sa nga ang simbahan santos tungod kay ang gatukod sa atong simbahan, ang simbahang Katoliko Kristiyano, mao mismo atong Ginoong Jesucristo. Bisag unsa nga referensya, general reference, bisag unsa nga encyclopedia, religious encyclopedia, o uban pang mga mahinungdanong general reference, o magisgot kanig founders of religion, basta Roman Catholic Church or Catholic Church, Jesus Christ na founded. Dili tao mo ay gatukod aning atong Kristiyano nga relihiyon. Jesus Christ Himself. Nagatuo kami sa Katoliko nga simbahan. Usa santos Katoliko. Daghang mga sakop sa laing relihiyon miyon, di mo tuoan ang Katoliko nga relihiyon kay wa man na sa Biblia. We cannot find a word Catholic in the Bible. Yes. Di ka kakita og pulong nga Katoliko diha sa Bible. Because ang pulong nga Katoliko gikan kana sa pulong nga Griego or Greek. Yang bot ipasabot universal, malangkubon. Ang unang gagamit anang pulong nga Katoliko mao si San Ignacio sa Antioquia, Saint Ignatius of Antioch, nga naghulagway sa mga Kristiyano nga universal, Catholicos, meaning malangkubon, tibuok kalibutan. Ang simbahan, wa lang ang simbahang Katoliko Kristiyano, wa lang din sa lubok, kundi tuwa usab sa Espanya, tuwa po sa Russia, tuwa sa Israel, tuwa sa Mexico, tuwa sa Amerika, tuwa sa Canada, tuwa sa Poland, tuwa sa Indonesia, tanang dapit lukop sa kalibutan. Muna'y Catholic. O ikaupat nga timailhan sa tinuod nga simbahan, simbahang apostoliko. Muna nang I believe in one holy Catholic and Apostolic Church. Apostoliko bot ipasabot nga kining simbahana gitukod sa atong Ginoong Jesucristo diha sa sukaranan sa mga apostoles. Ug mao kana ang unod sa unang pagbasa karon sa suwat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutan sa mga apostoles ug sa mga propeta, ug ang bato nga gisukaran mao si Kristo Jesus. Karon ug ang simbahang Katoliko di ay mao ang usa santos o Katoliko apostoliko nga simbahan. Pero mamalhin pa mataglaing relihiyon. Daghang mga Katoliko nga mamalhin og laing relihiyon tungod kay kuwang puta o foundation sa pagtuo. Ang ubang mga relihiyon kay bamo ilang mga anak, ilang mga apo,
gagmay pa, pareha pa ni anak ni Leah. Ilan na ng pagkatahon o mga Bible verses. Ipasag-o na nila ng mga bersikulo, pinaagi kanta. Kita, wata ni Ana. Imbis kita maoy naa sa tinuod nga pagtuo, daghan tagwa mahibaw sa atong tinuuhan. Muna masangyawan tag-usa, duha ka mga tao nga magbalik-balik sa ato, sangyawan ta bukhan tag Biblia, daghag mga pagtuis, daghag mga hiwi nga mga tinuuhan, pagtuo nga mga dili pinasikad sa unsay tradisyon sa simbahan, balhin tanadyon. Ngano man huyang ang atong pagtuo. Daghan gani nato ang mamalhin og relihiyon, dili tungod kay nasuko sila sa atong pagtuo, kundi wa lang sila kasabol o wa makatugkan sa mga importanteng butang sa atong tinuuhan. Swerte kita, mga Katoliko Kristiyano, nga nahisakop kita sa tinuod nga simbahan. One Holy Catholic and Apostolic Church na tinukod sa sukaranan sa mga apostoles na binakarong adlaw San Simon o San Judas Tadeo nga gipili sa Ginoo nga mao mapadayon sa iyang misyon sa iyahang tibuok katawhan o sa tibuok kalibutan. Viva San Simon o San Judas Tadeo!